Kepisanangan Sudapon, miampai kedoho i Aaron Rindel Oilen it kabar aidusun. Menilombus ot Perintah Gabungan Rakyat Sabah GRS do memegampo temegi sesuai projek om pinggi saman monto pepengkas kosusukupan do tulun ngai. Neboro sedit boyan Menteri Datu Sri Panglima Haji Jinor, dino ponga kampaino pepegoris pinggi saman pepeburu kosusukupan gunon om nogi kosusukupan sokodung kampaino pasasakayan ginumuan. Tumanu di Datu Haji Ji wokon pinggi saman i masa papanahon nepo nga kapamansan talun-alun tagay pan Borneo mentok menginsonong karlano talun-alun om kopaimbulai di keparigatan kepopuan om poposikap kosunion sosioekonomis Sabah. Minamasan isio dit ontok kepohimaganan terminal bus om taxi First Palm City Center FPCC it Lahadatu. Pason disio pinolombus dit Menteri Perintah Nokoyonon om Kawalayan Datu Seri Panglima masih di Manjun. Naboros di Datu Haji Ji, kepenuridangan terminal Kawagu ini tutunan sebagai Lahadatu Sentral, katanu dot guas tagayo palan keburuan hontelon Sabah keburu kepio, SMJ, piremutan kosusukupan om kolumison tinamau. Damot dilo naboros di Datu masih di irinubat magaganuk kabar, Lahadatu kitangayan dumadi kakadayan tagayo, mempai memeguno asil it haromantad, wakon dilo naponga kosusukupan rorokiton i kerompok som pemegunan, ilo na ponga klaster pemorunan piasa mamau POIC suai ke kagumuk kayanon kotombulian. Montok dilo unsubon nagi disio at tinimuan kikuasaan na kayanon PBT dat papanok karlano good governance kampay na memonsoy tepiangan karait keburuan i osikap om odoropi. Misal kata memudahkan peniaga melaksanakan ataupun peniaga untuk beroperasi kerana ini akan memberi keuntungan kepada peniaga atau developer. Bila mereka untung, mereka mampu untuk membayar cukai kepada PBT. Jadi, pendapatan PBT juga akan bertambah. Kapamansan terminal dilo hasil kepihupan kotinanan keburuan om kawalayan kakaden Sabah, om nagi company Titi Jaya Land Berhad, i tanah kiginayo 58.8 ikar, i popohompit dat kapamansan linaminon tagayo. Tori Rumo Sabah pepohimagon tinimungan kepahabaran sebagai tambalut Ki Guno duma di piremutan i di pilatan perintah om tulun ngai. Neboro sedit boyan Menteri Datu Sri Panglima Haji Jinor, pokionon kopio tanggungan kepahabaran montok pepasasad kepoilan i totopo tekarait palan keburuan do perintah. Ot tumbayaan i bayoon Menteri dat papanok karaja ot kepahabaran id Sabah miampai otod om pantangon om nogi poposadia ruputan kabar dat senong katanu dat hontolon keburuan Sabah keburu kopio. Lumansan isiot tanggungan dilo milepeti lembuson dat popogoris mentok kesasenangan dat tulun ngai. Pinintalang di Datu Haji Ji iti dit ontok mainamason id ababan tutungkap kepahabaran Kota Kinabalu KPA 2020 iso id Kota Kinabalu. Pinapolambus nagi isiap pinaruhang teluad tahunan perintah Pogun mentok KPA Rp100.000 mantad onom Rp60.000 pegulu diti mentok memagatang tanggungan kigunok kapahabaran. Pinapolambus nagi idatu Haji Ji pemagatangan mantad kehupan tambalut tagirot Petronas Amsel Malaysia menghup keisaan magaganuk kabar Sabah SJE minanganjur ababan tagayo mentok tangayan tosonong bagian magaganuk kabar. Saginumut 345 kotonudan naramit mentok KPA tahun diti i popohampit podom siam bagian. Magaganuk kabar RTM Sabah nakalantai mayak di Serina Olivia Chong Om Godfrey Lee i nakalantai tutungkap tagayo mentok tolu bagian Om magaganuk kabar Muhammad Salih Jikri Sahira Samain Sharon Raymond Iswa Diman Samsudin Om Nur Fatin Sakila Badu nakanu tutungkap merit. Putimpunon kago kotorinan boto siaw kuma Pulau Labuan id rorokiton feri menumbuk id timpuh toruhai. Temanu dit menguhup Menteri Keraja Tagayo Datu Limus Juri ukabun kago ino soera insanangan om milo gunon ot rorokiton dilo. Kantakan waig Tagayo kikinas 2 turu mito di pipiro tadaw nakatalib nakapamerumbak pontun dot rorokiton dilo. Fenomena air pasang yang tidak pernah berlaku di daerah Menumbuk dan juga daerah Kelepenyo, dan air pasang itu mengakibatkan ada kerusakan sedikit. Perusahaan bot-bot di sini, penumpang di sini akan membuat satu alternatif sementara waktu menunggu pembaikan di GT penumpang. Rinubat RTM Idatu Limus dit ontok kakakapan di sioid rorokiton ferry om susu makai menumbok.
Da metilo na borosdit kumodua penirikohon kaisaan menerina bot tasiaw menumbok Hami Rizal Awang au nokab otinimungan disio dit pipiro tadau mantadkan takan dilo. Memang kami sudah beroperasi selama 4 hari lah. Dari mula air itu pasang dalam 6 hari bulan. Dari 6 hari bulan sehingga sekarang belum beroperasi lagi karena ponton mengalami kerusakan yang dianggarkan truk juga lah. Sebab tiang dia tumbang 2. Na boros nagi disio susu makai do bayana diti kanu no pememaguno kotorinan ferry Roro mentok kumaid Pulau Labuan. Pagulu dilo kuminakap nagi i Datu Limus isio penagi puru Dewan Kondangan Pogun adun Kuala Penyu id mukim karukan inawaian luyud menigo wayakan takan waik gumayo. Pinaboros disio papanahan dotasi sikap ot kepenginsanangan papas inosonsong id kayanan dilo. Au insan o tulikudan ada perintah ot B4 nuhupod montok memurimon ko posion i osonong. Naboro sedit kumodo Montri Kausinan 2 Yamani Hafiz Musa. Kotoronongon tulu na ponga kapaguluanan perintah mantad no dilo taririmo papanahon ot keperagatan koturundunan montok menguhup tinimungan dilo. Naboros di Yamani isia ponagi puru paliman Sipitang papanahon ot pinggisaman menguhup datulun ngai id kainsanan nayatan kampanye id kainan paliman disio. Yang penting di sini ialah mereka ini tidak ketinggalan biarpun dalam keadaan PKP ini kita bantu juga mereka dan kita ingat juga keperitan mereka ketika lama masa banjir ini dan insyaallah saya mengalu-alukanlah pihak zakat bekerjasama dengan parlimen. Naboros di sia iti dit kapongok kuminakap dit 2 menerima kohupan menginsonong walai id kampung Sungai 3 Sipitang. Popohampit ino kepobian mantad tupis paliman dilo. Saya ucapkan terima kasih kepada YB dengan MPKK, dengan Ketua Kampung karena menolong saya. Gembiralah juga sekarang selesai juga lah dapat tidur, kalau dulu mau pijak pun takut, budak-budak pun mau main tempat rumah beliau. Kesian juga kan mau belajar pun memang payah lah. Ada je lah bocor sikit-sikit tapi yang truk sebelum ni belum lagi kena repair dapur lah yang truk. Nggak boleh dia memang berlubang-lubang lah, lantai pun memang puas sudah lah. Diorang selepas repair tu okey sudah boleh lah. Anak-anak pun senang hati sudah jalan, dulu takut jatuh lah. Pagulu dilo pinapahimagon nagi Iyamani ababan berkatan id kampung dilo nyampai kopihupan dat kopisan kolidasan kopisan bomba om menanam pasi Malaysia om longkod zakat Sabah PZS. Pinapatahak nagi isiat teluad PZS kuma telun hopod molohingon suang walai inohampitan luyud. Potilombuson ada perintah paparokis o pinggis saman papagirot toilan tinimungan kumulakan om konduan id walay lolo bino inong susaan waya torwal COVID permsiam id bofet minanaha kadokosiwatan ot kopisan kubruan tadon tulun JPSM Sabah kuma onom hopo da tutumanud da papagito toilan maya pinsing ubasan om pinsingilan timpu toniba montok menguhup diolo popembulai konunuan. Tumanudit menguhup Menteri Perintahan Nokoyanon Om Kawalayan Sabah, Datu Isnin alias ni, pinsingilaan ipinaharom yampai kopihupan unit memuruan koburuan megigion, UPPM Klias Dilo Noponga Aiso Kabayar. Anu tutumanud ot sijil nokohimagon Om Milo Gunoon mentok megihum karaja tay menimpun pengindopuan tongokoro. Ilmu yang dicurahkan, saya dan saya mengharapkan dimanfaatkanlah oleh para peserta. Dan sungguhnya khusus begini adalah tidak memerlukan modal yang besar, tetapi kemahiran yang diberikan kepada peserta dan kita tengok peserta pun nampak gembira. Inisiatif kami mengadakan kursus untuk mengeluarkan mereka daripada kepompong kemiskinan dan boleh menjana pendapatan. Maksudnya kan kalau misalnya pembuat kek nih kan dia tidak memerlukan staf, dia tidak memerlukan majikan. Jadi dengan adanya kemahiran yang kami berikan, mereka boleh menjana pendapatan mereka. Rinuba Ilod magaganuk kabar kopihondot ababan kepenutuban pinsingilaan JPSM id Bofot. Minanganjur nogi ot JPSM dot pinsingilaan tailaan id watas suai. Wakon dilot neponga id pitas, kudat, papar om telupid, suai ko mayat talian. Id ababan dilo telun hopodom 5 tutumanut ko kusayan, om 2 hopodom 5 tutumanut ko onduan, nakanu minomupus pinsingubasan koimpunon selinait 5 tadaw, wakon pinsingilaan noponga service ekon, poponsoi om menginsonong pipe,
om momonsai tindalam pastri om ban. Dama tedilo it kota Kinabalu sogidumu apat nohopod tutumanu da babayan toilan kopingon Puan Sabah step JPSM nakaramit sijil no pupusan pinsingilan babayan miampai kopihupan .2 poposedia pinsing ubasan dilo no ponga babayan kumoiso ipinaharo .tahun diti. Kapatahakan sijil pinahimagondit menunurat pentatap Kementerian Sains Teknologi Inovasi Sabah Zainuddin Aman ilumansan kampayatan kemulakan nakayonon id bagian kepengindopuan mila pengkason maya pinsingilaan dilo. Selepas ini kita akan menjelajah ke seluruh negeri Sabah mengadakan program-program latihan keusahawanan untuk membantu para belia ini mendapatkan kemahiran yang diperlukan untuk memulakan perniagaan. Damot dilo pinapolombus itu tumanut ngai kay mayaan tu nakanu minamaruhang tailaan ki guno maya ababayan dilo. Saya sangat berpuas hati dan juga lebih bersemangatlah dalam bidang ini. Selama ini saya memang tak tahu langsung pasal apa dalam bidang ini, dan selepas saya ikut ini semua ini my step ni, saya boleh sudah untuk mengendalikan barang-barang seperti yang di dalam program inilah. Saginumud duon hopod tutumanut pinsingilaan dilo nakaramit nogi komputer P8 duon hopod pekagu nakanu kapatahakan karaja. Ababan pinaharos selinay sambulan tuminimpun dit kahopodom talutulan kahopodom iso nakatalib. Ingka kano kabaray dusun do bayno ponsiko matadoho i Aaron Rindel Oilen.